سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرساتي بتاعكم كبرى سمعتنا للومي تشعة الطريق 2026 زدنا لكم زيناتات سيبوك عربي وسناي مكتال كلتا إرتران تقوامتي من قصاصات أنصار سرعة هدف بوليتيكاون عدكاون قاسي نموهات زخلهم سممع فريمام إثيوبيا عدت منيستر قدات وصاي تشاينا أنجيدا حيلتات قلتف دقف عصرتات أسرات كاب معراب كردفان نابني على سقاقيرو سومال أنصار عدو جلة الشباب تقبرو زلا تقطاو سرحيتات بعوت هقباب يسوقم كمزولو قليطا بريزنتاو بيت مخري يمن نحيالو سبسلطان تهاجر كاب سرحو ماباريرو مرحي سمين كوريا إن بوليستات روسيا بزيك المخونات كم زدقف قالاتيو كلتا إرتران تقامتي من قصاصات عفار أنصار منقستي إرترا بوليتيكاون عدكاون قالسوم نمو هاد زعلمن ناي متحبار سممع كم زفرمو دوتشوفيلا بشو منت ترحبيرو اتسممع امانغو هاجراو غوباي إرترا عفارن ديمقراطياوي ودب عفار قيح بحرني تفصيمو كلتيوم تقامتي من قصاصات إرترا ابتي اباديس ابا زكايدو وقعو زرب ابا زختمو سممع ناي حبار علامه كم زقمطو افريطومالو ابال فصام سرحن افنيان هاجراوي غوباي عفارن إرترا علي محمد عمر دحرتي مفررام ابزحب مغلصي تسممع عم مكلخال مسال حزب عفارن اب إرترا ديمقراطياو لوطن ممصا زغبر قاسي محيالن زماكله حوارو علامات زقمط مخانو ابرهو ابز قرب اوان اب ኢትዮጵያ መንጎ መራሕቲ ዓፋር መንእስያትን ምሁራትን ዝተጋብረ ምምኽኻር ነቲ ኪዳን መሰረት ንምንጻፍ ከም ዝሓገዘውን አመልኪቱ አፈኛ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ነስረዲን አሕመድ ዓሊ በጊዲኡ እቲ ሽርክነት ነቲን 13 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተራእየ ዝበሎ ፖለቲካዊ مجلالن عفنان نمقنطاز زعلمه مخانو قاليصو وسيخو دما كلتينا بوليتيكاو حيلتات حزب عفار قيح بحرينا ولا كفل الليات انتهلونا امني حبار علامات صنعنان اب دليت حزبنا تمركزنان اب قالسي نزركبو كالوت ودابتات ابنت بمخان كنغلغلن اب تهاجر ديمقراطياوي سرعات نمتكال بناي حدنت منفس كنصعرن اب سممع بصحنا لنايلو እዚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘባው ውጥረትና ወሰኽ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተፈጺሙ ዘሎ እቶም ተቃውምቲ ምንቅስቃሳት ንዝኾነ ናይ ወጻኢ ኣጀንዳ ወኪሎም ከም ዘይተዋስኡ በመግላጽ ኣብ ህሉ ጂኦፖለቲካዊ ሃዋህው ዝተተኮረ ፖለቲካዊ ዕላማታቶም ንምዕዋት ዝተዋደደ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዘድሊ ኣስሚሮም ኢትዮጵያ ነቲ በምኽንያት ዓመታዊ ዑደት ቻይና ናብ ሃገራት አፍሪካ በኢትዮጵያ ዑደቱ ዝጀመረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ከም ዘአንገደት مربب حبريتا أفريكا نيوز هكافيلو اتبع سلطان تمالي حاموس شمونت الطري عب أديس أبا دحر مأتاو مس قداماي مينيستر إثيوبيا أبي أحمد مينيستر قدات وصات تهاجرن جديون تميتيوسن بمرخا بزعبا كلتاون زباون قدات زتيو اب تركب كلتيون وغنات اب نقدي تحت قرصي صعاتن مغعزيان حويسو اب وسنت مدايات متحبار نمطنخار زلوم توفاينت ترغاغيصوم بتوساخي اب كم ارتفيشال انتليجنس حملاي صعاتن زعمسلو اب معبال زركبو عودتات كهلو زخل متحبار ملكيتون زتيوم قداماي مينيستر ابي احمد اب اكس اب زكافلو حبريتا اثيوبيان تشاينان 10 عمتات صنحه دلدل زمدنا كم زلوم بمغلاص استراتيجياون لمعاتاون متحغازن ابرتين كقصلو كم سسمع عملكيتو مينيستر قدات وصاي تشاينا وانغ يو ناي افريكا عدت نمقصال ناب صومال تنزانيان سليسيتون كبصح تثبيت يقبر وانغ يو تغعزو بوليتيكاو متأمان نمقامن اب ملاءتا اهغور متحبار مسفحن زعلمه مخانو غليصو تشاينا زعبيت نقداويت مشارختي افريكا بمخان اب زسوغمتو متحبار اب 2024 ناي 296 بليون دولار زبصح نقداو منقسقاس كم زغبرت منغستاوያን معكنات زينا تشاينا يحبرا اسرائيل نسومايلاند كم هاجر افلطو دحر مهبا بيجينغ نلاونت ግዛታዊ ሓድነትን ዓባይ ሶማል ዘለዋ ደገፍ ምግላጽ አይዝከር ሚኒስተር ዋንግ ምስ አቦምበር ኮሚሽን አፍሪካ መሐሙድ አሊ ዩሱፍ በመረኻውን ብዛዕባ ምዕባለታት ቀርን አፍሪካ ዝርከቦም ዓበይቲ ጉዳያት ተታህጉር ከም ተዘራረበ ይግለጽ حيلتات قلطف دقف كاب النهود معراب كردفان نابرسة كتما دوب دارفور زخونت نيالا أسات 4
ካብ ኩሉ ከባቢታት ምዕራብ ኮርዶፋን ብሓይሊ ተጨውዮም ዝተኣስሩ መንእሰያት ከም ዘሰጋገረ ዳር ሓማር ዝተባህለ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ብ8 ጥሪ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ካልኦት ዳሃዮም ዘጠፍአ ግዳያት እውን ስለ ዘለው በቶም ሓይልታት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሃፍታ ካብ ዓባይ ሱዳን ነጺሉ ክምስርታ ዝሓስብ ሓዳስ ሃገር ርእሰ ከተምኡ ክትከውን ኣብ ዝመረጻ ንያላ 15,000 ሲቪላት ዝርከቦም ልዕሊ 19,000 እሱራት ጆ ሒዙ ምህላው ይግለጽ ኣብዚ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሰንኪ ጥሜት ስቅያትን ሕክምናዊ ሸለልትነትን ብዙሕ ሞት ከም ዘጋጥሙን ጸብጻባት ይሕብሩ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ንመላእ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝቆጻጸር ኮይኑ ንዝምታ ዝዓለመ ቀጻሊ መጥቃዕትታት ኣብ ዓድታት ከም ዝፍጸምን ንዝተቃወመ ወገን ከዓ ከም ዝእሰርን ዝሳቐን ይፍለጥ ሓደ ኣባል ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ዳር ሓማር ንሱዳን ትሪቢን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብ7 ጥሪ ኣብ ከባቢታት ጃክን ጃዳላን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሃንደበታዊ ናይ ምሳው ወፍሪ ከም ዝነበረ ኣጋሊጹ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብምጭዋይን ምእሳርን ሲቪላት ዝፍለጥ ቅዲ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ምዃኑ ወሲኹ ይረድእ ሰለስተ ክፍለ ሃገራት ዝሓቆፈት ዓባይ ኮርዶፋን ድሕሪ ምትሓዝ ኤልፋሸር ናይ ሰሜን ዳርፉር ማእከል ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኮይና ትርከብ ሶማል አንጻር ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ ትገብሮ ዘላ ጸጥታዊ ስርሒታት ኣብ ጎደናታት ሞቃዲሾ ሩይ ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎ ንሰበስልጣን ጸጥታ ሃገር ብምጥቃስ አሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ እዚ ጻዕርታት በሃገራዊ ስለያን ጸጥታን ዝተዋደደ ኮይኑ መንግስቲ ካብ ልምዳዊ ምውፋር ንላዕሊ ብስለያ ዝምራሕ ስርሒታት ቀዳምነት ኣብ ዝህበሉ ዘሎ እዋን እናሰፍሐ ከም ዝመጸት ምንጭ ኣመልኪቱ ኣብ መሓውር ጸጥታ መቃዲሾ ቁልፊ ኣካል ብምዃን መርበባት አልሸባብ ንምዝራግ ዝተዋፈሩ ኣሃዱታት ጸረ ሽበራ ዝካተል ዘሎ መራሒ ኮሎኔል ዓብዲ ካኒ ዓሊ መሐመድ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣብቲ ጸረ አልሸባብ ዝተኻየደ ጽኑዕ ምክትታል ዝነበሮ ስርሒት ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ሓዊሱ ዝተራእየ ዝለዓለ ንቕሓት ካብቲ ጉጅለ ክፍኖ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ከም ዝሓገዘ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይገልጹ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ 2022 ካብ ዝምረጽ ንድሓር ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ፍጹም ኩናት ከም ዝኣወጀ መንግስቲ ነተጋደልቲ ናይቲ ጉጅለ ጥራይ ዘይኮነ ንፋይናንሳውን ከባቢያዊ ስርዓታት ደገፍን እውን ኢላማ ገይሩ የጥቅዕ ምህላው ይንገር እቲ ወፍሪ ብሓይልታት ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ካብ መሻርቅቲ ሃገራት ዝመጹ ወታደራዊ ኣመኻርትን ከም ዝድገፉን ይፍለጥ ወላኳ አልሸባብ ስጋት ሶማል ኮይኑ እንተቀጸለ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ካብ መወዳእታ 2024 ጀሚሩ ኣብ መቃዲሾ ብዝፍጽሞ ዘሎ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ንምንቅስቓስ ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ የዳኽም ከም ዘሎ ሰበስልጣን ሶማል ይሕብሩ ብራሻድ አልዓሊም ዝምራሕ ፕሬዝደንታዊ ቤት ምኽሪ የመን ላዕለዎት ሰበስልጣን ጸጥታን ወታደራትን ካብ ስርሖም ከም ዘባረረ ማዕከናት ዜና የመን ተማሊ 8 ጥሪ ሓቢረን ሜጀር ጀነራል ጣሊብ ባርጋሽን ሜጀር ጀነራል ሞሼ ማርሳንን ካብቶም ካብ ስራሕ ዝተባረሩ ኮይኖም ንመርመራ ተባሂሉ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው አልዓረቢያ ሓቢሩ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ አልአሚኒ ኣብ ልዕለቶም ኣዘስቲ ናይ ምብራር ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምኽንያት ነቶም ተገንጸልቲ ጉጅለ ይድግፉዮም ብዝብል ክስ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ድማ እቲ ብኢማራት ዓረብ ዝድገፍ መራሒ ተገንጻሊ ጉጅለ ኣዳሩስ አልዙበይዲ ካብቲ ሃገር ምውጽኡ ስዒቡ እዩ አዳሩስ ካብ ወደብ ዓደን ብጃልባ ገይሩ ብለይቲ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኣተወን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝቐጸለን ይግለጽ ነዚ ስዒቡ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ቁጣዓ ገሊጻላ አልዙበይዲ ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዘተ ሰላም ክሳተፍ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ድሕሪ ምንጻጉ ኢላማ ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ብዛዕባ ዝፍጻመ ካብ መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ ደቡብ የመን ይኹን ኢማራት ዓረብ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ካብ 1967 ክሳብ 1990 የመን ወግዒ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ድሕሪ ምምቓላ ቤት ምኽሪ ተገንጸልቲ ደቡብ የመን ናጽነታ ኣወጀት ደቡብ የመን ንምስራት ይጽዕር ኣሎ
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንፖሊስታት ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝድግፍ ቃል ከም ዝኣተወ መንግስታዊት ማዕከናት ዜና ፒዮንግያንግ ሎሚ ዓርቢ 9 ጥሪ ሓቢራ ኪም ናብ ፑቲን ኣብ ዝጻሕፈ ደብዳቤ ምእንቲ ህዝቢ ሩስያን ምእንታኻን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ክብነው ክብል ድልውነት ኣለኒ ክብል ደገፉ ገሊጹ ብሸሞንተ ጥሪ ካብ መራሒ ሩስያ ናብ ኪም ዝተላእከ ደብዳቤ ምንባሩ እኳ እንተተፈልጠ ብዛዕባ ትሕዝትኡ ገንዛጊት ዝተሓበረ የለን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እናዓበየ ክመጽእ ጸንሐ ኮይኑ ፒዮንግያንግ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን 15,000 ሰራዊትን ሽሕ ናይ ፈንጂ መሃንድሳትን ምውፋራውን ይዝከር ኣብቲ ኩናት ሰሜን ኮርያ ዛጊት ልዕሊ 2,000 ሰራዊት ሞቶም ኣለዉ ሰሜን ኮርያን ሩስያን ካብ ደገ ንዝመፀን መጥቃዕቲ ሓቢረን ንምግጣም ዘኽእለን ሽርክነት ኣብ 2024 ተፈራሪመን ምንባረን ይዝከር ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ ዘዳለናዮ ዜናታት ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕፅል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም